Ia e whaatalofa atu i le whaafonga mai a Samoa ni fo i tū lao le aso. O se whaapoponga fo i nei o tātou Polokalame o le 2AP ma le Palemia o le awa noa tāua i vai aso taitasi wheloa iai ma le taitai o le malo le afionga i le ali Palemia. Ia taluai una o le tele fo i ma le anoa noa i o mata upo e au lava o na manino ia le whaafonga anga tātou atanu. Ia whaatalofa atu i lau afionga i le taitai o le malo, lau afionga i le ali Palemia. Ia po a mai lo malosi. Po maua pia lo malosi. Ai me se nei vai tau lo fia mai tele o pulesa la tau. Ngau ko falo me pe ko kalkas. Ala maua si malos tel tuai e to Polokalame. Si le to Polokalame ai o le hoa fai matou a pisa e le matou mota i petesa tala le ono sa matou ala fai e fai manisi o soa sui a fai pule ma matou taltala noa ma vavai tai e le sau malu mai le sami le tafa mai ata o le makua le lei o le ea sau mai sami le taiao o matuai a mesa mo meo o fale tu mtafanga ia sola le tala no atu le fitsuta sangata o fitsu foi montu foi le akala el kaeo ngai kai le kafaka ai le la sau savili male leo le lo le ngalu e fati lungo le au ia sau le ngalu a mesa taimi ngalu ai nga sau le ngalu tae au to boia ai fiki no se fongos ala na mai langa kelo lia ya sona o mana tuai le lama o sa tau va sa tu ko fa ko sanga ele ato le to sulu ya tai mai mta fanga le mele ya le mato fale ngata fale ana salo lo fie le o te mtei ai se ia la le pupu amu ele tele le pupu amu salo le pupu amu e longa e maua se fanga fale lo tele fata fa al pupu amu na il cale lu il vaveo le e faiele lama o te tau vaala moli pensimi ia male pusa masi ke lea ia sona o mai pusa masi fiti tele voi ia e tu ia la i rumore va pe sai nga tu tilo la si o tofu la lo si o anko lo solo te ma salo te mena vita to su to sanga ka fa o ko sanga pea malo ke kilo kuila fola maiole lang mwanga ko no fongosi nga le fanga makumairo mateo ese mai ina el pupu amuna ini kai uma ka fanga mai e mo me fongosi le telori el temina ale totano tu le afisalau por favor il matonu e voilà le mata le toso la le matata toso la le lau mo lo ngiu vo i so salo po le ta le oliva ta ai
saula mai i si papa i la tele mele le mato fale ea e ngal faiwa salo pe over il los fulu mo me ngalo e asalana le o tu ni pasil mato e nga vange uma favela e o mai tau le me fa tau il market sopo mai to amol pasifala li po i vo fa sopo i lungo al mafa ya no mai lona e fa tau ye ne ana tu pel to i nor mato no falto ecco o qua te wala na fa putu ai mai faiva ia seleni fai mi falsal mato no o la tal mo meo il temile na ole afifso fast food wa ngai luma telori e mo i la lo e fai ma oso li sina ole nganga pinelo paluia tamai avoi kamai longo kamai ponge e na mai ta ngamu fata titi yuta e la lo yang ko si le lungo botum tumu le telori ana ma tuale a fi fa solo vole fa vela ma to fa fana e ma jo nga kuka ss e po le loi e po fa sua falai ya sona ai le mon pusas ale taonela el mato wala fa milita ma mana va ile le afo pe o ko fo ye mana mana tunga e temi fa pe ile ala milita e no tua e ale teleatuna lo til mai la to til mai ale malo si na mo el man na vol ele il taia Well, va tai. Se i ofisilia tuala lo fionga i tulanga wa i le tatou tuinga o COVID. Wa le mai tau watu osilia i le luas fulu wape i la tau mai ana pai tui. Ole tau mai temil nei o da malusu faafelo no winga. Wa uma fitu le leia. Mal tatou tele na me momo. Ala la wa alulo le utolo no luo. E fa wa we pea ia tuinga e ma te fa tai fo il paia mal malu tatou tuno il tali mai il tal sanga fo il tatou committee ole tulanga le il tuinga ia mu fo tatou le utilia tu so tau sanga malafa ele hace su maliu le algo el faso ngauki e tu mi fafo le pisia il covid suida ya le pula lo fole tu faso ina pe ya samo ma o tem tu ave le faftai nai tato au whenga luenga mua au le e tutu iluma whawhenga i malato o whato atau mai ala na wenga ona to waia mo mua a fia mantua fo iso se taua e pe mo meo taui o taua e o so fai e se vaenga o le mua aua mo mua mali la toa tu luma e fa fianga in purfana fa fianga fo la malos fainga o siama pe a tatu tala no e puipuinga mai fama la na tau tele ai le tulanga le fa fianga i mana tatu foma
ia maisi fo'i ofisa o le tatu malo. O le whaftaila lea walu le whasolonga u whaonga ia mata whaonga loa ia tatu utalea na mai ele vai asola. Let's pray. O a fia foi lana o fionga le toi fai le si o tui foi le lona lua. Sufa yoni. O te whanua ia mo mawhawhau. Sufa i te mioma. Ia o wana misi lau tui lona lua. Le alfola e ngā ngā sau alfisila roka malkat. Tai. Lawa fionga, ia o lea e whaanga solo a, ia whaawau peati na e malo mo le manuia o lea tunu. O le, se li, al kawhiti le te saua, te mai a. Langa e tau tele, e ai sina to e malau mai. E whamanino ia mo meo mlanga fo ia e me sama ni sila le anga e whelonai tātou tangata e whia mlanga mai o le ala e whaawau tātou mlanga ia le asuruful valu o me ia le toi ma e toi valu aso ia mal malanga i le aso wha o ioni ia mal asuruful mo ioni luful valu o me wha ioni luful mo ioni ia se notification na whamtaranga lea nai o tātou tangata e whia marang mai. E whalama me o malanga mo tata whengarwanga. Malanga ia malanga tōni pau. E sa o whasalau tu fo e proclame a ICTV lea e amata au nā tangata e lua se lau suluono mo ngā luenga whaavai taimi Australia le stolu leo yuni lua whelo futasi e ana mai leila so limo yuni ia lule simalanga mo le au nātu le selau whasulwha tātou tangata ngā lulue whaavai taimi Victoria, Tasmania, Australia. Ia, e vai malanga i la sulima ioni. Au inda tuai selau ono sulu o tātou tangata ngā lulue whaavai taimi Queenslandi, Australia. Ia malanga le la so sulvatu. Malanga mo Victoria, Tasmania. E se lau onu sulu ia tangata ngā lue mōle. Mila le tōto sanga. Malanga lane. E mwhaifona whaanga tātou tangata fia malanga mai ai mai Australia. So, tāua la le fsiliwa amaia. E malanga lea na fuafua mo le aso sulfa me i le aso leo na tolo mai le aso sulfa sulfa a leo tolo i le aso sulfa me leo mana o tāwatu o le tūla na o whenga malanga o manei tāua le tolo lo watu whawhonga mai foi o tātou ai ngai whawho fu fakta mai ai taimi fia malanga mai ai. O le talia tūna sa malusili. Tai lau fionga. Ia, lau fionga, o lea pewa mai au nā saunua ia fia me i se taimi wasola. I le tūlanga po leo toi whaamanino mai. E le o hawhaina whanua i le i pili fo ia sao latu te ena. A o lea lau toi... Whanua ia whaaleanga nu. Ia whaaleanga nu. Lea lau toi saunua i fo ila au. E toi whaamanino mai ale mea le tasi whaapea. E le o hawhaina whanua ia whaaleanga. E lao leo fia fia. Ua lewa no fia whaalongo i ai. Awa o fia me tonu lea sa ngawha mtau puia.
la usa no sa me afi me ele se me e fa pole nai fu e le malu le tu no ele ta ele a fia ta tu fa no fa le no ele la wa tel to nuina la se ma u le no avenato ma sa fa mo e so so ni fi me to fa ma blamba ya la to yang te on aviseta e faccia lo sen fa pa tai sa no o le vai la wa fa te ia fo ise fa sal la ngai le fia na fi fa pia wa fa pia mai fia me o le o fina ngalo mali le fia o le malo e talo il fontanga al parliament ai le fa ilo mai la se aso o le aso fina ngalo Pea la to malangal na luan nafi. Ya, ya fa taltalia si sa no mai la malo. E pe na o la to o le lo por fa duele no te wa na se fin ngalo o le al malo o ia le ia il pa. Ma ele faya na vala wina se fono. Se longo o fina ngalo le al malo. No falongo la na sa wona na fi le fasalo. Al melna sa le tona la tu fasalo ni mai. Matanga le fasalo mai. Al tanga te fasalo mai. Ole falulunga mtanga luanga o fono ao. Fatula fono. O ia na ti faya fasalo mai. Uno volato ma fasal ya se la tutta longa oi talonga na sa fai malao malo ele o Silvia ya lo me tu sai malo me ole falulunga ole fono fa tu la fono engafa ma fasal longa fa pe falo tele le tulanga la ya se la tu wata no sale te una la tu fia se fa sallo wa no fa lo te li fa lo ya ta wata tanto fa sa o mai no po ele fa lu lungo il fono fe tu la fono ele se me fa pe o fe ala no ia a vo tau sa wai no o fe tu nga i malao malo o ia la faia le fasalo le tulanga la na tawaloa le male e wai on faite te foi menne o vai fa fai ele o la to so wai fasalo wa pa wol me na matanga le metu le meia atania ile mo le fia matamo boa ma lo fa te manino fa la le mcha e pe ma fa ya na fa sina u fa matalanga i me ne yo lisi o fa nua fa le nganu o le ale fa ngo to tongi wala u fa mai fo inisi wo ai pe fa na to fa manino le mcha u pule ala wo ai o lisi ai o fa nua fa le nganu o ai tato tanga lenga o fanua ma fonga fanua ma ci manga fatino delle sa ye fime o inala fatino maya ye nga fatu la fono mo me o fanudisi lam tau pala tau disi la to ma tong fi fayale ya se dis o le stalai foi lá ele tongi no lis eu tura masanya e tongi foi el tangata o tangalo e na la kule mai lo tope e ala fata o le tuna nga fa le kongwa o le tangata na silfa no e fai lo ele en tangalo le tu se matula fono e fa mutolo na e una ia fa mauni il tangata no fris ona tatu wa tangata
pe alo lua le tongia le lisi ya ele mamla mai po le me ton fai lo no ngol tanga lu o ia le ngalu mo pui pui nga tatu tanga ya me tonu la to o faia ia le lisi e fa mo ne me se la velave le mutau po tanga fo yo tu je failis o ka mai o tanga fai business na o tatu tanga la bawale me la fia vai o tupe mo la messi la lave ya isi tanga mana e tala mai le lisi ala le yo te meton po le lua tolu fata usa o kala mai le ku ale le kai o kai mi e fai le lisi o ye kole ke le lisi o le fengatale tuna ai masiamo meu o disi nei falenga lea ua mariu o sufono le sao ai lo kulole si sao o ia lea na te auina lisi ia luako apa mai lisi ua le se kupe mo fia kausanga o kala umaleli le woki e apo o tulanga foi fsuia inga po walu le sa o ingi silango foi alela o foi long sui ya luako a wole se me o lisi ele si foi lisi o le fa maungia le el mtap awa makang awa se fulu e kausanga wako ele si le i mo meu se me foi fala kua era ngala o mange fa masingonga e ai fo wakala le ele ula le ngai ai le se fu kausanga so advance ele le la ta roi mo fa so o tu so fa pe ele la wala velo kanka ku se kala mai le dalisi le molto sanga ilumna se me se fe lo ki lo kama ya fe mai o ele mfai ana tu langa na ila no mo fa fita o le tala mo morelis lo ku ya le si sa wole se me brinka sanga ko pangi umale ele sa ole wo tasilan na lave o meme ulis a ulis ya fanu tele ele men o falongo yai o tu ya eva pe ta fiele lisi se lisi po si tupe le fianga le sasi ok le ka fiangi me ele ya me se ta o to lisi o oficina ya mai le lisi al que me con ya con ilo le ultimo mal le lisi le no per ma se la we e fai ai le fatel malo to le nonu to fa pele fel malo sai mreci lisi mo ko pe on se la we sa fai le tratele Jesse James fai longa ngo ya pa kala nga pela u solo ya lisi nga na fatonu la udi na to sango tuna o feale me o ye fishanga sai nga kupe sau se a fonga mai a longa mai kopi mai te mi vola na o minsta ya la udi e ngal kopi mai o ma James lo i apani le wa mata mato talananga e se le ni ati a fatel malo
alu o le o isi amani e mangai se me ele se me sa pela o falo o sa ili pe o tapuni la le le chile o no se lo foi acá a foi ele yo me se meta o lisia sa sina meta tu pe ata lo no ngala a fai o fai fasi silanga o wa toina talatu tu pe ono le tafia ale tele o ilo ono venga le se mea ale tulanga na me fo io se li si mo fatel malo tele o e or kala iloki ele mea wa e pe ano foi io la le e o te mai hotel la le te le tanga te o a kalongo I kai a kalongo la yukai I ui e o ke fa pe fa pe fe o mongkan kan ngo fai o mo kwa miki ar bere ele ai masesi with common sense e so walu foi se hotel la le con ava ma ma ku male vale tele faleolo le fele li mai tanto mai fa che le amo me fa per pro che chi fa per le fa se ta tutta fa ngai mo me tata ia su coupe eri au su mai coupe si ka mai fa mo ka pu ku maka fa ye fa kalmalo I la fa per l'America ia fa ngofi tanto siamo ni mo la coupe ko fu su e wa ngi mo il va ngi che la me fa per tu pu ia tu na lo fa tai sa no lo fio se o le officiale a tau si mama e ngale public trust me fa ona e sa no fa mala mala lo fio nga luenga le office awa o le fa pe mai le fast a tu la I mai fa ila to le malo e o mai no fa su enga I le fa nga ino se le ni le officiale ai na sa no fa mala le tu la ngo le officiale al public trust office tus le officio mavenga la tonga luenga fai maliuses so sesia telenian metotino fanuo tavale tupe o fai ese Willy tus l'hanno fatto lunga le vainga alle tupe ave il tolua leola tupe ave il fanau ja alle tulangala fa tulafon e o kilo se si a o yai yang aseka tupe Mobile Bank o non fanua ona suelo le peisa with ole Willy la ole mavenga le ta mai le vai ole mer ole mer ai ava pelona le se Willy no venga oti tangata state fai le Willy po le oki fo le interstate ele sanga Willy ila fai longa la mai officia matau ave al vainga la o fata auto ila le telefono a fai ola pe le tina al tolua kaso vai kolu ave il fine ale si lo vai kolu e vai tu sa il fanau o le tuta wala mene le office ma fatu se malo
ene sosoani ai latou maia faatino le galuega le am fai foi fai official ia a le mea la fai ai le malo le official le mavaega e sosoani ai le malo e taugofia ai le faatinogo galuega mamā le tau o latou ala tupe maua e maua mai e le totogi o le latou galuega le fai uiga a milionga le e le tupe le umaliu na vaevae ia lotu le tau o le galuega e fai e luafe ia koe gakupela ia o lai lakou le tulaga la masa i le kaikai lava ia e sosoani le malo e fai ma sili mai malo se mai a singa milionga nga sosoani ai tus o se officiale tua iai le totelo tangata o le ia la to metotino ia e mantua foi te leo le whanau e le lama fungia la kukupe e ko kongi ai le ia le tausi mawanga ia ai tam faial tausi mawanga fo le tutu ilalo la to ia la to tutong e la tai minal wa na fa pelo la Kiele el kupenga o el malo, o al mele penga le ruaku kupel malo. Ono le nganga le sosani. Ya el ato maliliu malato fanna o le fe o le pe. Era le malato no fa pe sele ai. Privatize. Tu ye tua. O el to a fiel malo. O fa la vel merda tu lo tua. Pe o kapungi lo le office mamena. Ya ve lo fucking lo. Ale mela ku porque que leo con yo lo. Eu ko voi pe ko la me lo ya. A to mo mele lima su wa fe. On fa ko amato fanga yo ia leo. O ma venga al coina, por ma venga al tu. Ya alu chat, alu lo. Wale mfengu ko. Ngai wale nga vangelo fangu le e fa pe ku ma ngai fanga e fa ka ku ilo e nga mai lo le ku pe ko kong ai ya loia ai maka fu fanga vole se memo mena nga ka ki ke le mele ole ai os official mama ala no venga so sani le te avel malo y el tap al que le fue la o ainga ye afia ava pe ye maseloia e tono le li ole al kwa poko ale loia la nga e alo al ve mai kakia se mo se e nga o mai fale nga le kele nga nga e faiele e lo fiso ma va ala fe alfa solo le kongia aleo ke mamla malele isi lo ye fe alo fai solo ai akala ngo mai ngai lungo ka se pe mi angel ya ole tulanga lana ele si ko inga ngo fam fai ngo wel faso umale coupe al mo ma ulo al koi afkas ma vole faso coupe faso mon fanua o longa kali makuala e pikusinga pele yake watu yai le homestead le falele a tele male mele tuwa pulei yama vanga tupe ai ola kalila le lila ola mkoa poka ya lo ale lile poka mai fongu ale ola stoi e ngunol ko inga le se su ona afano ko lo valer ko ma ko
ale me mawa u fai lo waka o le fata ape o le meto tino pitusilo na pele ya tia o lo fale mautu na fana na umu mai lato a ngofo mo pokai matu a kakoulai o le ka ke fo pe fa pe fa na poka umani nei me a ka wol me pe over ele ma se la wafi a langa la yele si vanga nga e poka kuskus ele poka in kupe a ko for ka male e ko for ka male notebook poka wole mal api e va pe malo ya le masala ya kusila finga le sili masala kusila afe luafe ko luafe ele la so po le wa le poka lu fango e o manga la po fiale le menga e moria wo ngo se la wa fele e le mele wa ngawa e sa o molo mal fango Maria me e poka istara e poka kuskus ele nge kupe vai ai poka foi ngumba ma ya kofka kom la fe kula ya en ko foi kuskus umala kamala ya ile milonga ela la e milonga le si ave ku ko savari o ko savari se va kuskus ale tulanga la na meio o la fo io no pisa tosi mawai tos mavanga tosa la le sil nei office mavanga of last resort o se office tu ye le anno tra vai ai ole mem ko ki ma le male al fatamala vo le o me matua pe kokorus fangau pe lato eka e ana no fale le eka le awole tu sia la se wi ya o ki umale ale la tu sia le fese mava ya avelo le me la mai lo le so mava la ngai la lo tu la fono e tau se o le vai ngale al tau si mavanga ona vai le penga ye ni ai kala for ko ngo malo mku a molola a esa kupe ele feng fanga la fana eva como muar por kupe te ul faltupe ma se no pifa e ave o mai i lo fiso mavanga anga vai umane fa sallo mai ai kala o te tongi lo lea, o le kupe ala e kokoe. E whaka amai loa, whaaso al kokoru le. Ea, whai mal fotanga al whanua vai vai. E le whai ngana e le kaimi vave e vo i le leo lea li kai kai. E le wanga oki il ko inga malomo. Auis. E ngo foi yang, foi rai ama se me whai. Ea, le la ua tupu ele si aru lo New aru le si Amerika ai ko kasi le ngofone ma alu le ngofone alu ave el val tupe e non no ma yes tupe alu ko ele fai se longa ke e kusi lo o ma le ai awa kusi ku le si le ai awa ka ki ai le se lau ka usanga bulmuria o le nga o ko ingale ngo fo nge ya ke ya wo mai fa nga ule mai fa fo fa mai marie o la fa ka ule mele e fa so ma kwale ya ma se nga fo le sai mo o le kele yom ka fo penga o mai ka so le ko inga mai ya o na o mai fa fo so lo tolu ya no fo asi nele ima no folo o to lima mafana ama ke nge wo mai le
ia lo matue mai fafo ku markusia le la toloia ai me sia la loia vo ale al kwam kau kia kai pe o loia vo le la le kau ko le ngo ya mai ta tu le ya o le faka ya ko o e so mo male Mal fanua. ya ku mai lo ya ka mo mo le tama po la so ya ka ngolo si ke fo ya vala ulo e lo fisa mama la o tu le tu sto ina le fa yang ya se ko so so la ya o ko il don pui ya e ko pa ko mai ku si le e kuri ya le ku ku ya Fiso mavanga malpe. Kele ala ya meva penga wa pui pui el kako. Tato fiso mavanga. Lota usanga sa o el fituono mal fitu ono male fitu lima mal fituono. Sa o acting public trustee. Ya, kele la mea nga kupu e kemil. So isi e kau. Alfamla, lewo kakala ngor kupu la ngai fama le lipa. Mela lea e mo me matua. Iai loni asset, le leino vai vai le i mari. E ne fatu mau pea le mafutanga mafana. O lea wa manatua a to toru la fanau ya fangau kenge uma ya e vai poi kai ko lua ya mai lo ko lua va pe mai vai ka mai kai nga la pule a ko ya maron ko lua i me auto e ko nga leo vo i ya ale tulanga la na e mana ya la le tupulanga bombo a mai lo tupulanga lua voile o fanau mai fanau o wa killing of feu ale tulanga lana mo le pui ole mafana le mafutanga va fai donc va fai William va mape tu tongi a tala fola tolo yai e tu tongi pili le official mavan ya va lo uma ale umi o fakamilo el tulanga na umane wa uma le el asset tongi tu pe el termina ave el malo ya seleni o le taluna tu la fifso fit sul fit tas fit lu fit to fit fa fit lima e me fa ya ona wa tu tangata no mai tu pe fawela tu fale ya e man tu voi la le tau le tuna a yelan estete u vai e na fatau ale vola wo ye tangat la ye e me fayan fa nga fatawin ya ona lo le o mai lo la fe i va se la u va tasi e fatulo le tato tanga luenga po fala pop tonga o fale ia wole to ia lani me fa pena to fa o banga nala tanga ta fo ia sa no noi tu pena te ia al tonga le la to no ga tu pe ma umai la to no ga tu pena na fa ina te paulanga al ke mi sa fa no ga tu pe le la u tau ave nei ele tato tanga luenga me to fale la na le o ke ia ko ai lo le yang ku pe ngao al power me ngal fai makau ma fini mai o ile malo e va tu la chele ni so swan wa lo le sa o ke ma mia so swan el mato estete pe mai sin chele ni fai mele da pe ga eso ko e voilà stasi to ina na sau ya chau il lo matua la to ai le va fa con un sau
ia e la na estete ana pa wala tele la na estete na to wa fatala ia va te alwa o tanga nga o ma te alwa ia la ia ia le process ia ia no mea se i fatali mo le piliot tentanga te ufasala lau ono foi tala fuai ia tina ia fai no mal te mil ia fa fai no le kala mal kupe i soli al fa bla foi la le usole e sa nga oia ala fa foli si vai ngol fa e ka foi la nga lo la to ale fai nga tala val na bele o le ki ale fai se wi ale tulanga la na me fa penei le es voi sa o tala tono le mautofono tulanga le no pifa kele nga wa me wo titane wo fio se fulu fanga alo ku finga kala mai alo ku ala ku silalo lo ngol ka mi fa ka fa ngalo ngai woti la tu pei ave lo uso la kiki a sua ku lo uso la kiki la we america ya sua ku le no pifa e lo se la wa am quale me faia quale ai ma se mea e me faia ona tala fine ma fa o ngai fa na o ngal fa kamala ele le tu sia la lo ma sa no pifa ia ma me umai a polinsua a fai tioti o ia ai lo se ia talia tuna ke le rola po feo so mo ia le bele o eso o tanga lo pe sili la ma kiva e fai ma tap mai ne la vola na mai pe cabinet nga wa yo malo e sili nga ku a le lofa le malo fo i nai tangata nei e na le ai fa wo pe o longa winga o fa shopping o la ko official lo ia pe ia wa o business e le fa yo nga le fo business ava melo ia tongi mai le rusu la fa to fa ele to be e ia no fa ele ia lo ko le se ba ia la me fa ia le la fa taula se le to fa no le tongi ia wa ia me fo me ia ko ki le se me fa so pa lo fa tai le foi lo manino le mata o pulo fio ia ma vai nga muli la o le mai tau atu i tu singa fo ia le mamalo le atu no le lango le vai nga fa fai fast e pe o tai miliona le sa fola le e na o itanga ta ale la o fa pe mai le tai fast e ma fai na mo le miliona pe fa pe talo sang o la so fina ngalo tal sang tal fenga tal sang ana ta fe rolo ale more realistic al metono na le fai nei e pe voi o fengo o menne o wala ngalu pe 1 miliona e si la me e fai nei Gava to wa tele ale me fai o lo pe 2 miliona tala le pe a fai ka le la wala o lo no vinga o le back to square one e fatti no e pe o le o tala no atu e foi ele me fai tele ni mea nala fa utala no le ia safa pito lala utala no tonu al safa pito ele reality ele tulanga o le fua o fuanga ele tupe o le enfermaua o le sui o lo pelawi fu il fasi ofu le e me fai il mo la la le tau sa o mai no o le fai lavi ale fai tau sa o mai o mal palo ai pe se le ni le man le tulanga la na wa o le sa fa me sa kama le ora o la mo el kofia o la si ko penso ele na fatwa ta me sa o no mal pat
o te whamaro. Le wa mata on tau seu mai mola. Ia la tau saunanga. Ma lo whaafitai sau noe lau a fionga, whaafitai fo i mo le mātou wa manoa, ua whaafonga tātou tunuhu, whaapoponga o Polokalame o tu eipi ma le pāle mia, se ia uria teimi māsani le vai aso fōu, ai mo le teimi nei, ia whaasoifua ia.